La semana pasada estuvimos un mensaje bien poderoso donde nuestro pastor nos hablaba de la libertad, ¿verdad que sí? Last week, we heard a really powerful message in which our pastors spoke about freedom. Do you remember? Hace pocos días, yo creo que todavía estamos celebrando los 250 años de la independencia de esta nación. A few days ago, and I even feel like even up to this moment, we are still celebrating the 250 years of our independence. Es una fecha que nos hace valorar el privilegio de vivir en libertad. It is a date that makes us appreciate the fact of the privilege of living in liberty and freedom. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que existe una libertad mucho mayor, mucho más grande que cualquier libertad política. However, the Word of God teaches us that there is a freedom far greater than any political freedom. La libertad que Cristo nos dio cuando rompió las cadenas del pecado. The Amén. freedom that Christ gave us when He broke the chains of sin. Pero hay una pregunta que todo creyente debería hacerse. But there is a question that every believer needs to ask themselves. ¿Cómo permanecemos en esa libertad? How is it that we remain in this freedom? Porque en ocasiones, muchos reciben esa libertad, esa salvación con gozo, Because sometimes many receive salvation with joy. experimentan el perdón de Dios They experience God's forgiveness y comienzan una nueva vida. and they ¿Verdad que sí? begin a new life. Isn't that true? Pero con el paso del tiempo But then after time, comienzan a they enfriarse. get cold. Estamos hablando espiritualmente. We're speaking spiritually. Poco a poco dejan de orar, Little by little, they stop praying. dejan de buscar al Señor, They stop seeking God. descuidan la lectura de la Biblia They get careless with studying the Word of God. y sin darse cuenta And before they know it, comienzan a depender más de sus propias fuerzas they begin to depend more on their own strengths que de la presencia de Dios. than of the presence of the Lord. Bendito sea el Señor. My God. La libertad que Cristo nos regaló no se conserva por sí sola. The freedom that Christ has given us is not just preserved on its own. Se mantiene por medio de una relación diaria con Él. It is preserved instead through a daily relationship in Him. Dije diaria. I said daily. Por eso hoy quiero hablarles sobre un peligro que amenaza silenciosamente la vida del creyente. This is why today I want to speak about a danger that silently comes and threatens the lives of many believers. Vamos a la palabra en el libro de Jeremías 2:13. Ahora sí, si es posible ponerse de pie sobre sus pies And en now we're reverencia gonna- a la palabra, por We're going to favor. read the Word of God. Please stand up. We're going to read Jeremiah chapter 2, verse 13. Si no trajo su Biblia, qué pena, If you didn't bring your Bible with you, what a shame. pero nuestra hermana Sara aquí, como dice la pastora, nos juqueó, ¿verdad que sí? But Sister Sarah hooked us up. Thank you, Sara. Amen. Quiero pedirles que por favor dejen sus Biblias abiertas. I'm going to ask that you keep your Bibles open. Jeremías 2:13. Jeremiah 2:13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. We read in the name of the Father, the Son, and His Holy Spirit. Amén. Amen. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and they have dug their own cisterns, broken cisterns, that cannot hold water. Bendito Dios. Blessed is the name of the Lord. Por eso he titulado mi sermón en el día de hoy, That is why I have titled this message today, No descuides tu comunión con Dios. Do Not Neglect Your Communion
Pueden your God. sentarse. Please be seated. Bendito Dios, que me Blessed is ayude the el Lord. Señor. May the Lord help Amén. me. Mm. Bless God. El profeta Jeremías The prophet Jeremiah comenzó su ministerio alrededor del año 627 antes de Cristo, began his ministry around 627 BC durante el reinado del rey Josías, during the reign of King Josiah, y continuó profetizando hasta la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. and continued to prophesy until the fall of Jerusalem in 586 before Christ. En uno de los períodos más difíciles de la historia de Judá. It was a very difficult time in the story of Judah. Espiritualmente el pueblo estaba enfermo. Spiritually, the people were sick. Habían abandonado la ley. They had abandoned the law. Los sacerdotes habían perdido la pasión. The priests had lost their passion. Los profetas hablaban lo que el pueblo quería. The prophets spoke only the words that the people wanted to hear. La idolatría llenaba la nación. Idolatry filled the nation. Aunque todavía ofrecían sacrificios en el templo, Although they still offered sacrifices in the temple, sus corazones estaban lejos de their Dios. hearts were far from God. Por eso Dios presenta una acusación muy seria. That is why God brings a serious accusation. No dice que cometieron 10 errores. It didn't say that they made 10 mistakes. Dice cometieron 2 males. It says that they made 2 very great evils. Casi nada, ¿verdad? Solo 2. Just 2, right? Pero vamos a ver esos 2. But we're going to Por see eso les those dije 2. que dejaran sus Biblias abiertas. That's why I said to leave your Bibles open. Dice que cometieron 2 males. El primero, The first one, me dejaron a mí. they left me. Eso es lo que dice el Señor. That's what the Lord A says. mí. To me. No abandonaron una religión. They didn't abandon a religion. Abandonaron una relación. They abandoned a relationship. Dejaron al Dios que lo libertó de Egipto. They abandoned the God that liberated them from Egypt. En la Biblia el texto se ve corto, pero yo quiero que ustedes vayan a la profundidad. The scriptures may seem very short, but I want you to go deep in it. Los libertó de Egipto. He liberated them from Egypt. ¿Qué pasó en Egipto? What happened in Egypt? Ellos eran esclavos They were slaves por muchos años for many years. y el Señor los liberta. And the Lord brings them to freedom. Envía un profeta, un profeta a Moisés. He brings a deliverer, a prophet, Moses. Los saca de la esclavitud. He takes them out of slavery. Abandonaron al Dios que abrió el mar rojo. They had abandoned the God that brought them through the Red Sea. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en ese mar rojo? Do you remember what happened at the Red Sea? Yo lo recuerdo. I remember. El Señor abrió el mar en 2 partes. The Lord opened up the Red Sea in 2 parts. Secó el suelo para que ellos caminaran. He dried up the sea so that they can be able to walk. Y luego que ellos cruzaron a la tierra, And after they had crossed over, el Señor se encargó de que sus enemigos se desaparecieran. he made sure that his enemies were there no more. Nada más eso pasó en el mar rojo. Only that happened at the ¿Verdad? Red Sea. Ellos abandonaron al Dios que los alimentó en el desierto. They had abandoned the God that fed them in the desert. ¿Con qué se alimentaron? What is it that they were fed with? Cuando tenían hambre, el Señor mandó maná, pan del cielo. When they were hungry, God sent manna from the heavens. Mandó carne. He also sent meat. Oh my God, pero no solo eso. Not just that. Cuando estuvieron allí, sus ropas no se desgastaron. When they were there, their clothes did not wear out. Cuando era de día, mandó una columna de nubes para cubrirlo de la fortaleza de ese sol inclemente. When they were in the daytime, a cloud watched over them to keep them from the hot sun.
Mandó columnas de fuego en las noches para calentarlos. He sent clouds of fire at night to be able to warm them. Bendito Dios. Blessed is the name of the Lord. Abandonaron al que nunca fue infiel para ellos. They had abandoned the one that had never been unfaithful to them. Ese fue el primer error. That was the first evil. El segundo, The second evil, ay santo, cavaron para sí cisternas rotas. they dug broken cisterns for themselves. En aquellos tiempos se hacían cisternas para colectar agua lluvia. In those times, cisterns were created to be able to collect rainwater. En Israel, en aquellos tiempos y todavía, In Israel, in those times, and even now, el agua es un tesoro. water is a treasure. Sí, Señor. Pero una cisterna rota nunca puede conservar el agua. But a broken cistern can never conserve water. Todo el esfuerzo termina siendo inútil. All efforts become useless. Yo no sé, creo que aquí hay personas que han ido a Israel I think that there's people here that have gone to Israel. y pueden recordar cuando estuvimos allá. And you can remember when we went, El guía turista nos llevó a esas cisternas. that the tour guide, he brought us to those cisterns. Cisternas hechas en tierra, Cisterns that were made of earth, cuevas. that were made in holes, in Ima- caves. Imagínense si se podía conservar el agua. Imagine if water could be conserved in those. Y luego de este segundo error que ellos cometen, And from this second error that they commit, el Señor les dice, the Lord says to them, me cambiaron a mí, they changed me, they traded me. que soy la fuente que nunca deja de correr, The springs that never run dry, por depósitos vacíos que jamás podrán satisfacerlos. for empty tanks that can never satisfy them. Qué imagen tan poderosa, ¿verdad? What a powerful image. Yo leyendo la palabra, yo me sentía avergonzada As I would read the word, I felt shame. y yo no estaba allí. And I wasn't even there. Yo no hice cisternas, ¿verdad I que didn't no? make the cisterns, Pero right? solamente con leer la palabra But only with reading the word y saber lo que sucedió en ese entonces and to remember what it is that happened in that time period hace que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos. makes us to be able to reflect and to be able to face our own selves. La fuente produce agua continuamente. A fountain creates water continuously. Y cuando yo leía esto, mi mente voló a las cataratas. And when I was thinking about this, I started to think about Las Niagara Falls. Thank you so much. Ustedes tal vez no han ido, pero lo han visto en las fotos, en la televisión. Esa agua nunca cesa. You may have seen them on pictures, if not in person, and you'll see that those waters never cease. Esa es una de las maravillas que el Señor creó. That is one of the miracles that the Lord had created. Las cisternas solo guardan lo que ustedes le echan. Only hold whatever it is that you put in it. La fuente da vida. Fountain gives life. Las cisternas dependen de circunstancias externas. Cisterns depend on external circumstances. Dios sigue siendo hoy la fuente de agua viva. God continues to be the source Dios sigue of living siendo water. hoy la fuente de I agua want to viva. repeat that God continues to be the source of living water. Todo lo demás es cisternas. Everything else is a cistern. El dinero, Money, el éxito, the success, la posición, positions, los placeres, pleasures, las personas. people. Nada de eso puede ocupar el lugar de Dios. None of that can take the place of God. Dios utiliza la imagen de la fuente de agua viva God uses the image of the springs of living water y de cisternas rotas para mostrar el absurdo and broken cisterns to show the absurdities de abandonar el único que puede dar vida y satisfacción verdadera. of abandoning the one that can give living water and also satisfaction and life, Que es Dios. which is God.
la fuente de agua viva, who is the source of el living que water. nunca cambia. He never No changes. importando lo que hacemos, Él siempre nos perdona y su amor no varía. He is the one that never changes, and his love continues forever. Y por eso viene esta pregunta. And this is why I ask the question, ¿Cómo se mantiene viva nuestra comunión con Dios? how do we keep our communion with God? Y voy al punto número 1. Point number 1. El propósito de la comunión con Dios. The purpose of communion with God. Génesis 3:8, primera parte, dice: Genesis 3:8, the very first part says, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, el propósito principal no era simplemente darle dominio sobre la tierra. his primary purpose was not simply to give him dominion over the earth, Trabajar el huerto, to work the garden, ponerle los nombres a los animalitos. to name the animals. Todo eso era importante. All of that was important, Pero había algo mucho más profundo. but there was something even more profound and deeper. Dios creó al hombre para tener comunión con él. God created man to have fellowship with him. Fíjense si fue tan así que él preparó toda la creación See that it was so that he created all of creation para nosotros. for us. Preparó todo He prepared everything para tener una comunión con nosotros. so that he can have a relationship with us. Desde un principio vemos a un Dios que busca la cercanía con su creación. From the very beginning, we can see how God is looking to have a relationship with us. Génesis nos muestra un escenario extraordinario. Genesis shows us a very extraordinary scene. Dice que descendía al huerto y se paseaba con Adán y Eva. It said that God would descend onto the garden and he would walk with Adam and Eve. Aquí vamos. Here we go. Hola Adán, ¿cómo te amaneció hoy? Oh, Adam, how are you doing today? Ay, ¿tú sabes que ya la mata de aguacate están pariendo? Do you know that the avocado plant is already growing? Y Eva dice, papi, ya yo aprendí a nadar. And Eve would say, Dad, I started to learn how to swim. Y Adán le dice, ¿tú sabes que ya ella sabe cocinar yuca? And Adam would say, do you know that she already learned how to make yuca? Y el padre le dice, ¿tú viste aquel árbol? Qué linda esa fruta y esa sombra que hay allí. And God would say to them, did you see this plant that I'm growing right now that has all those fruits on it? Qué lindo, ¿verdad? Isn't that beautiful? ¿Alguien aquí quiere hacer eso? Does Caminar anybody con here el Padre, want to be able to walk with the contarle Father, su to día, tell them about his qué day, planes tú that tienes, he can ask them what plans lo you have, orgulloso que tú estás de tus hijos. how proud you are Qué of your lindo children. poder caminar con Él How y beautiful it is to hablarle walk y with him decirle and todo tell lo him que podemos sentir. Everything that we feel. Bendito Dios. Bless God. Antes de que existiera el pecado, Before sin showed up, ya existía la comunión. already relationship and communion existed. La comunión no fue respuesta al pecado. Communion was not the result of sin. La comunión fue el diseño original de Dios para la humanidad. It was instead God's original purpose and design for humanity. ¿Y qué es la comunión con Dios? So then what is communion with God? La comunión con Dios es vivir una relación íntima, Communion with God is living a intimate relationship constante y personal con Él. that is also constant and personal with him. Es conocer su corazón, It's to know his heart. es escuchar su voz por medio de su palabra, It's to hear his voice through his word. hablar con Él a través de la oración, Speaking with him through prayer. permitir que su Espíritu Santo nos dirija To allow his Holy Spirit to guide us en cada área de nuestras vidas. in every area of our lives. Acuérdense como dice el pastor, él puede entrar a la sala, puede entrar aquí, pero no al closet.
Remember the way that the pastor had put it? He can go here, he can go into the kitchen, into the living room, but he cannot go into Así the no es. closet. Es Not a like that. todas las áreas de nuestras It's vidas. every area of our lives. La comunión no consiste únicamente en asistir a la iglesia. Communion is not just about attending church. Eso está bien. That's good. Y el que no llegó hoy, asegúrese de llamarlo y decirle, te espero el miércoles. And if there's someone here that did not make it today, I want you to look around and call them and let them know I'll see you on Wednesday. Tampoco es cumplir deberes religiosos. It's not also to just complete religious acts. Es tener una vida compartida con Dios. It's having a life that's shared with God. Como el Señor quería con Adán y Eva. The same way that God wanted with Adam and Eve. Día con día. Day after day. Durante el día. During the daytime, Me levanté, abrí mis ojos. I opened my eyes and I got up. Gracias, Señor, por un nuevo día. Thank you, Lord, for a brand new day. Me levanto de la cama. Oh, gracias, Señor, porque hoy las rodillas no me duelen y me puedo levantar. Today I get up and I say, oh, thank you, Lord, because today my knee does not hurt. Gracias porque tengo trabajo, Thank you because I have a job. porque tengo familia, Thank you because I have a family. porque tengo libertad para adorarte. Because I have freedom to be able to worship Eso you. es día a día. Esa That es la is comunión que day Él to day. quiere. That's the communion that he wants. No un programa elaborado. Not a complicated program. Desde que tú abres tus ojos y sales a la calle, From the moment you open your eyes and walk out into the street, hay muchas cosas por las que tú debes darle gracias a Dios. there are many things that you need to give thanks ¿Verdad que to God sí? about. Isn't that true? Pero el pecado rompió la comunión. But sin broke communion. Después de la desobediencia, Adán y Eva se escondieron de Dios. After their disobedience, Adam and Eve hid from God. El pecado siempre produce distancia, Sin always produces distance, separación. separation. Sin embargo, Dios siempre salió a buscar el hombre. However, God went out and found humankind. Le doy gracias a Dios por eso. We give thanks to God for that. Porque aunque esta cabecita a veces no hace lo que él debe, Because although this head doesn't always do what it's supposed to, él siempre está ahí para nosotros. he's always there for us. Él siempre tiene misericordia. He's always Su merciful. amor es tan grande His love is so great que siempre nos perdona. that he always forgives us. Y en su plan divino original, And in his divine and original design, él sabía que íbamos a fallar. he knew that we were going to fail. 1, 2, 3, 20, Once, 30, 40, second, 70 three. veces. Oh, many times. Pero el Señor en Génesis 3:9 dice But Genesis 3:9 says, a Adán y Eva, he says to Adam and Eve, ¿dónde estás tú? where are you? Esa pregunta sigue resonando hoy That question continues to resound even today, para invitarnos a volver a Él. to invite us to come back to him. ¿Dónde tú estás? Where are you? Jesucristo vino a restaurarnos del pecado que destruyó esa comunión. Jesus Christ came to restore us from that sin that had destroyed. He came to restore us from the sin that had destroyed us. Por medio de su muerte y resurrección, Through his death and resurrection, abrió de nuevo el camino he opened again the way para que tengamos una relación diaria con el Padre. so that we can have a daily relationship with the Father. Un ejemplo, Let me give you an example. un teléfono celular A cell phone puede ser el mejor del mercado. can be the best that there is on the market. No voy a decir marca, ¿verdad? I'm not telling Pero- you any kind of brand, Pero puede ser muy bueno. but it can be very good. Pero si tú no lo conectas a su cargador, But if you don't charge it, pierde la energía. it loses its energy. Así también es el creyente. That also is the same way Puede with the tener believer. dones, He can have gifts. muchos conocimientos He can have a lot of knowledge y años en la iglesia. and many years in church. Pero si no tienes comunicación diaria con Dios, But if he doesn't have a daily communion with God, su vida espiritual se va debilitando. his spiritual life begins to Poco a weaken. poco se va debilitando. Slowly it begins to debilitate.
La pregunta no es cuánto podemos hacer para Dios, The question is not how much you can do for God. sino cuánto tiempo pasamos con Dios. The question is how much time do you spend with God? Porque la comunión no se mide por las actividades que hacemos, Because communion is not measured by the activities that we engage in, sino por la cercanía. but instead because of our closeness with Him. Porque cada día necesitamos volver a la fuente de agua viva que es Dios. Because every single day we need to come back to the fountain of living water, which is God. Lo voy a repetir. I'm gonna Cada repeat día necesitamos volver a la fuente de agua viva que es Dios. I'm going to say it again. Every single day we need to return back to the fountain of living water, which is God. Dile a tu vecino, Tell your neighbor Dios te creó para caminar con Él cada día. that God created you to walk with Him every single day. Ahora díselo al otro. Now tell the next person, Dios te creó para God- caminar con Él cada día. God created you to walk with Him every single day. Aleluya. Bless the Lord. Pues hasta aquí hemos visto la comunión con Dios, Up to this moment, we've seen the communion with God, el diseño que Él preparó. the design that He has created, Desde el principio, el deseo de Dios fue caminar con el hombre that from the beginning of time, God's desire was only to walk with man y disfrutar de una relación íntima con Él. and to have an intimate relationship with Him. Pero como vimos, el pecado interrumpió esa comunicación. But as we noticed, sin broke the communion. El hombre se escondió de Dios Man hid from God. y aquello que había sido diseñado para hacer una relación de cercanía, And what was designed to be a close relationship fue quebrantado por la desobediencia. was broken because of disobedience. Sin embargo, Dios nunca se rindió. Nevertheless, He never abandoned His purpose. Su propósito era firme. His purpose was firm. En su amor envió a su Hijo In His love, He sent His Son para restaurar aquella comunión to restore that communion y mostrarnos cómo debe ser, and to show us how it is that it needs to be, cómo debemos vivir una vida completamente rendida al Padre. to live a life that is completely surrendered to the Father. Por eso cuando vemos los evangelios, This is why when we come to the Gospels, nuestros ojos se fijan en Jesucristo. our eyes are fixed on Jesus Christ. Él es el verdadero modelo. He is the true model. Él es perfecto con la comunión con Dios. He is perfect with His communion with God. Y eso me lleva al punto número And 2, that takes me to my second point. el modelo de la comunión con Dios. The model of the communion with God. Aquí tenemos la cita Marcos 1:35 y Lucas 5:16. We have two verses, Mark 1:35 and also Luke 5:16. Pongan atención, Listen carefully, porque aquí está la clave. because here is the point. En la palabra, el Señor siempre nos dice lo que hay y cómo resolverlo. God always tells us throughout His word what is going on and then how to fix it. Cómo está nuestra condición What is our y condition cómo Él puede solucionarlo. and how He can bring solution to that. Oigan esto. Listen carefully. Dice Marcos, Mark says, levantándose muy de mañana. very early in the morning. ¿Qué tanto es muy de mañana? What is early in the morning? Para los que se hacen la pregunta, Él mismo dijo, siendo aún muy oscuro. It was still very dark A los que le gustan dormir. for those that like to sleep. Luego dice, salió. It also says He left. Madre, no se quedó en la cama. He didn't stay in the bed. No es que me desperté y, ay, me voy a quedar aquí en la cama, la sabanita está bien rica. It's not that you wake up and say, oh, I'm just going to No. stay here in bed because it feels Salió. comfortable. Tomó He acción. took an action and He left. Y se fue a un lugar desierto. And He went into a solitary place. Me levanto, I get up. salgo, I walk out. me voy a un sitio I go somewhere
donde yo no oiga radio de nadie, where I don't hear anybody's radio, donde el teléfono yo no oiga los mensajes, where I'm not hearing my messages on my phone, donde yo no vea cuando cruza alguien por la sala. where I'm not seeing somebody walk through the living room. Se apartó a un lugar desierto, He went into a solitary place, un lugar donde no hay distracciones, a place where there was no distraction, donde no hay ruidos. where there is no noise. Y entonces allí oraba. And there he prayed. Piensa, ¿dónde está ese lugar en tu casa? Los que están en Zoom, ustedes están allá, ahora mismo solo tienen que mover la cabeza. Think about it. Where is that place in your house? And you on Zoom? Think about it as well. Pero Lucas añade esta, oigan la de Lucas. But look at what Luke says. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. But he would withdraw to lonely places and pray. Observa que Marcos nos muestra un momento específico, See that Mark shows us a specific moment, mientras Lucas describe un hábito. but Luke shows us a habit. Jesús no oraba solamente cuando tenía tiempo. Jesus didn't just pray when he had time. Hacía de la comunión con el Padre una prioridad constante. He would make his communion with the Father a constant priority. Después de la caída del hombre, After the fall of man, Dios no abandonó su plan, vuelvo y se lo repito. God did not abandon his plan. I repeat it again. En tiempo señalado envió a su Hijo In his appointed time, he sent his son para reconciliarnos con Él. so that we can reconcile with him. Jesús no solo vino a morir en la cruz, Jesus did not come just to die on a cross, sino que vino también a enseñarnos cómo debe vivir un hijo de Dios. but he also came to be able to teach us how a son of God should be able to live. Semanas atrás la pastora Michelle estuvo hablando, ¿verdad que sí? A couple of weeks back, Sister Michelle was also preaching. ¿Recuerdan lo que no se quedó en la cruz? Remember what did not stay on the cross? Ese modelo no se quedó en la cruz. That model did not stay on the cross. Si alguien podía pensar que no necesitaba orar, ese era Jesús. If someone thought that they did not have to pray, that would be Jesus. Sin embargo, But nevertheless, los evangelios muestran que hizo de la comunión con el Padre una prioridad absoluta. he made his relationship and his communion with God an absolute necessity. Antes de escoger a los 12 discípulos, Before he chose the 12 disciples, dice Lucas 6, 12 al 13, it says in Luke 6, 12 to 13, que pasó la noche orando. he prayed all night long. Mateo 26, 36 al 46 dice Matthew 26, verses 36 to 46 says que antes de llegar a la cruz, oró en el Getsemaní. that before he got to the cross, he prayed at Gethsemane. Después de jornadas de predicación, After days of preaching de hacer milagros, and performing miracles, buscaba lugares solitarios para estar con el Padre. he would look for solitary places to be able to be with the Father. ¿Verdad que sí? Right? La comunión era la fuente de su fortaleza. Communion was the source of his strength. Lo voy a repetir. I'm going to say that again. La comunión era la fuerza de su fortaleza. Communion was the source of his strength. Tú no puedes ser un cristiano fuerte, You cannot be a strong Christian alejado de la comunión de Dios. and have communion far away from you with God. La oración no era una obligación, Prayer was not an obligation, era un deleite. it was a delight. ¿Quiénes aquí vienen los miércoles? Who comes on Wednesdays? La pastora nos estuvo hablando el miércoles acerca del cinismo y el deleite. ¿Lo recuerdan? The First Lady was speaking to us this Wednesday about the difference between cynicism and delight. No se pierdan la clase de los miércoles. Don't Ustedes no miss, saben el tesoro y el secreto que se está destapando allí. don't miss Wednesday night's classes. You don't know the treasure that is being formed in that time. Amén. Amen. Yes. Amen. Por ejemplo,
Voy For a darles example, este ejemplo. Un árbol permanece firme durante una tormenta a tree stays firm during a storm porque sus raíces son profundas. because their roots are very strong and deep. De igual manera, la estabilidad espiritual del creyente In the same way, the spiritual stability of a believer depende de la comunión diaria con Dios. depends on the daily communion with God. El fruto se ve en público, The fruit is seen in public, pero las raíces crecen en lugares secretos. but their roots are grown in secret. Muchos desean el poder de Dios, Many desire his power. pero pocos imitan, el poder de Jesús, Many desire the power of Jesus, pero pocos imitan su disciplina, but very few buscando al Padre. imitate his discipline in El seeking the ministerio Father. público de Jesús The ministry of Jesus that was public fue el resultado de su vida en privado con Dios. was the result of his private life with God. Repite esto conmigo. Repeat this with me. El poder que se ve en público The power that's seen in public nace de la comunión que nadie ve en privado. is birthed through the communion that no one sees in private. Como que no estaban convencidos. Vamos a decirlo de nuevo. Let's say it one more El time. poder que se ve en público The power that is seen in public nace de la comunión que nadie ve en privado. is born from the communion that nobody sees in private. Hemos visto que Dios nos creó para la comunión We have seen that God has created us for communion. Bendito Dios. Bless the Lord. Aleluya. Thank you, Jesus. Y ahora vemos cómo permanecer conectados. And now we see how we stay connected, Cómo la comunión sostiene, how communion sustains, transforma it transforms, y produce frutos en nuestra vida. and bears fruit in our lives. Punto número 3. Point number 3. La comunión con Dios sostiene, transforma y produce frutos. Communion with God sustains, transforms, and produces fruit. Juan 15, 4 y 5 dice, John 15:4 and 5 says, permaneced en mí remain in me y yo en vosotros, and I in you. porque separados de mí nada podéis hacer. For apart from me, you can do nothing. Después de enseñar a sus discípulos durante 3 años, After teaching his disciples for 3 years, Jesús le dio una de las lecciones más importantes acerca de la vida cristiana. Jesus gave them one of the most important lessons about being a Christian: Permanecer, to remain. permanecer. To remain. La comunión con Dios no es solo un hábito espiritual, The communion with God is not just merely a spiritual habit, ni una práctica religiosa. nor is it a religious practice. Es la fuente que sostiene nuestras vidas. It is the source that sustains our lives. Esa relación constante That relationship that is constant es la fuente que sostiene nuestras vidas, is the source that sustains our life, que fortalece nuestra fe, that strengthens our faith, que produce una transformación constante. that brings forth a constant transformation. Jesús enseñó que la vida del creyente Jesus taught that the Christian life solo puede ser fructífera cuando permanecemos unidos al Padre. can only be fruitful when we remain united to the Father. Y para explicar esta verdad, And to explain this a little more deeply, Jesús utilizó la imagen de la vid y los pámpanos. Jesus used the image of the vine and the branches. Un pámpano puede tener la apariencia de estar vivo por un tiempo, A branch can give the appearance of being alive for a time, pero si se separa de la vid, but if it separates from the vine, inevitablemente se seca. inevitably it will dry out. De igual manera, un creyente puede aparentar fortaleza espiritual durante un tiempo, Similarly,
A believer may appear spiritually strong for a time, pero si descuida su comunión con Dios, but if he is neglectful with his communion with God, terminará debilitándose. he will eventually weaken. Permanecer en Cristo significa vivir cada día dependiendo de Él. Living in Christ means to live daily with him. Significa buscar su presencia antes que cualquier otra cosa. It means to seek his presence before anything. Escuchar su voz a través de la palabra. Listening to his voice through the word. Mantener una vida constante en oración y en comunión. To maintain a constant life of prayer and fellowship. La comunión con Dios produce resultados visibles. Communion with God brings forth results that are visible. Cuando no somos cristianos, When we're not Christian, vestimos we dress y hablamos and we speak de una manera. in one way. Cuando aceptamos al Señor, When we accept Christ, ya nuestro lenguaje cambia. now our language changes, Nuestros hábitos cambian. our habits change, Nuestra manera de vivir cambia. our way of living changes. Cuando tenemos comunión con el Señor, When we have communion with God, esto produce fortaleza cuando vienen las pruebas. it brings forth strength when trials come. ¿Quién aquí no ha pasado por pruebas? Who here has not gone through trials? ¿Cómo tú puedes sobrepasar las pruebas si no estás agarrado de Dios? How is it that you're going to be sustained during those trials if you're not holding on to God? A veces las pruebas quieren gritar más fuerte que su palabra. Sometimes trials want to scream even louder than his word. A veces vemos el panorama más difícil de lo que dice la palabra. Sometimes we see the panorama even more difficult than what the word says. Si nos apartamos, la cercanía con Él produce sabiduría para tomar decisiones. But when we are close to him, it gives us wisdom to know how to make decisions. Antes tomábamos decisiones impulsadas por las emociones. Before, we used to make decisions that were impulsed through any kind of spontaneity. Pero cuando tenemos esa comunión con Dios, But when we have a communion with God, consultamos con Él para tomar decisiones. we check in with God to be able to make those decisions. Esa comunión produce sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. It also produces a sensitivity of the guidance of the Holy Spirit. Produce frutos del Espíritu Santo en nuestro carácter. It produces a fruit of the Holy Spirit within our character. No podemos dar fruto por nuestras propias We fuerzas. can't bear fruit through our own strength, Los talentos, talents, las experiencias experiences, y el conocimiento nunca reemplazarán la relación con Dios. and knowledge can never take away the ability to be able to have an intimate relationship with God. Jesús fue bien claro al decirlo. Jesus was very clear in saying it. Separados de mí, nada podéis hacer. Apart from me, you can do nothing. Aleluya, sí, Bless God. Señor. Thank Y you, un Jesus. ejemplo de esta transformación lo vimos en Moisés. And an example of this transformation, we saw it in Moses. Cuando se fue a la montaña por 40 días, When he went to the mountain for 40 days, ¿cómo regresó? how did he come back? Con un rostro resplandeciente. He came back with his face glowing. Él no se dio cuenta cómo bajó, He didn't know how he came back, pero todos los demás lo vieron. but everybody else noticed. Todos lo notaron. Everybody noticed it. Cuando una persona permanece en la presencia del Señor, When a person remains in the presence of the Lord, tarde o temprano, su later, familia, his la family, iglesia, the church, quienes los rodean, those that are around them, comienzan a ver la diferencia. they'll start seeing the difference. La comunión transforma nuestra manera de pensar, Communion changes our way of thinking, nuestra manera de hablar, the way that we speak, nuestra manera de actuar. the way that we act. Nos hace más pacientes, It makes us more patient, más humildes, makes us more humble, más compasivos and it makes us more compassionate y más parecidos a Cristo. and even more like Aleluya. Christ. ¿O me equivoco? Or am I wrong? Ah, estoy aquí. ¿Se me durmieron? ¿Dónde están? Where are y'all? No,
Don't fall No, asleep. nos parecemos a Él a medida que nos acercamos en esa comunión a través de su palabra, a We get través de la closer, oración. And as we get closer in prayer and our relationship with Him, we look even more and more like Christ. Y vuelvo al ejemplo del teléfono, me And I gustó go mucho. back to the example of the phone because I like El that one. teléfono celular puede ser el más moderno y costoso, The cell phone could be the most modern and the most expensive. pero si no permanece conectado al cargador, But cuando if it's se agota not la charged, batería, When the battery is dying, deja de funcionar. it stops working. Así mismo sucede con nuestra vida espiritual. And in this way is our spiritual life. El servicio, el ministerio, las responsabilidades, todo eso consume nuestras fuerzas. Service and ministry and responsibility, all of that drains our energy. Yes. Pero la presencia de Dios es el lugar donde somos renovados. But in the presence of the Lord is where we are renewed. Se los pruebo. Can I show that to you? Minutos antes llegamos aquí A few minutes ago, we got here cansados, tired, agotados, exhausted, la cabeza llena de problemas, our minds filled with haciendo problems, planes para la semana. making plans for the week. Pero inmediatamente nos But unimos en un immediately, mismo espíritu, We united in one spirit, en la misma mente, in one mind, y comenzamos a adorar. and we started to pray, Y comenzamos a abrir nuestros labios. and we started to open up our lips. La atmósfera cambió. The atmosphere began Pudimos to change. sentir la presencia de We Dios. started to feel the Pudimos presence ser of the Lord. renovados en su We were presencia. renewed in His presence. Y algunos que estaban enfermos recibieron sanidad en el nombre de And Jesús. those that were sick received healing in the name of Jesus. Eso hace la comunión con Dios. That is what the communion with God does. Y creo que cada uno de nosotros debemos hacernos esta pregunta. And I believe that many of us, all of us, need to ask this question. ¿Estoy permaneciendo en Cristo diariamente? Am I abiding in Christ daily? ¿O solo lo busco cuando tengo problemas? Or am I only looking for Him when I have problems? Al Padre nadie lo puede engañar. You cannot fool the Father. No basta con venir aquí a la iglesia. It's not enough with just coming to church. No basta con conocer la Biblia. It's not enough with just knowing the Word. No basta con servir en un ministerio, en 2 o en 3. It's not enough with serving in 1 or 2 or 3 areas in ministry. Nuestra fuerza proviene de permanecer en Jesús. Our strength comes from remaining in Christ. Cuando cuidamos nuestra comunión con Dios, When we nurture our relationship and communion with God, nuestras vidas permanecen firmes, our lives remain steadfast. como aquel árbol que la tormenta no lo pudo tumbar. In the same way that that tree that could not be moved during the storm. Nuestro corazón permanece en paz, Our hearts remain in peace. aunque hayan tormentas y problemas que resolver. Even though that there may be trials and storms that need to be resolved. Y nuestro testimonio da frutos para la gloria de Dios. And our testimony brings forth fruit for the glory of God. Okay. Entonces, después de entender el propósito de la comunión, Then after understanding the purpose of the communion with God, de aprender del ejemplo de Jesús of learning about Jesus' example, y descubrir que la comunión sostiene, and understanding that communion sustains transforma, and transforms, solo queda una decisión. there's only one decision to make. ¿Están de acuerdo conmigo? Are you in agreement with me? Y esa decisión es cuidar cada día nuestra relación con Dios. And that decision is to nurture our relationship with God on a daily basis. Porque quien permanece en la fuente nunca dejará de recibir vida. Because the one that stays connected to the source will never cease to receive life. ¿Lo escucharon? Did you hear that? Quien permanece en la fuente The one that stays at the fountain jamás deja de recibir vida. will never cease to receive life. Nosotros somos esa fuente de agua viva We are that fountain of living water que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros that the Lord has placed in each and every one of us para seguir alcanzando a otros, so that we can continue to reach others, para crecer,
to grow, para traer a los otros a los pies de to Cristo, bring others to the feet of para Christ, servir, to serve, para amar, to love, para tener compasión con nuestros hermanos. to have compassion with our Para eso es que brethren. nos acerca. El Señor tiene esa fuente de agua viva que That no is se why agota. that the Lord has that fountain that will never cease. Nuestro cuerpo se fatiga y se cansa. Our bodies get tired and they get exhausted. Pero cuando estamos conectados con Él, But when we are connected to Him, somos fuentes de agua viva. we are fountains of living water. Bendito Dios. Bless the Lord. Cuando estamos conectados al Padre When we're connected to the Father y tenemos esa comunión con Él, and we have that communion with Him, dependemos en totalidad de Cristo. we are completely dependent on Christ. ¿Y qué produce esta comunión? And what does this communion produce? Produce transformación. It produces transformation. La comunión cambia nuestro carácter, como les dije antes. This fellowship produces changes in our character, as I said before. Y lo pueden ver en 2 de Corintios 3:18. And we can see this in 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Es posible que dé unas cuantas citas bíblicas. I may be giving a few scripture verses. Se las dejo para su comunión, I leave it for you for your su communion, tiempo de comunión. for your time of communion. ¿Verdad que sí? Yes? Mientras más tiempo pasamos con Dios, más nos parecemos a Cristo. As we spend more time with God, we look more like Christ. Esta comunión produce fortaleza en las pruebas. It brings strength during the trials. No dice que nos evita las tormentas, It doesn't say that it stops the storms, pero nos sostiene. but it sustains us. Una relación profunda con el Señor fortalece nuestra fe A relationship with the Lord strengthens our faith, y nos ayuda a permanecer. and it allows us to be preserved and to persevere. Produce frutos que permanecen. It produces fruit that remains. Jesús dijo que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Jesus says that the Father is glorified when we bear much fruit, Como el amor, like love la paz, and peace, paciencia, patience, la fidelidad. fidelity, faithfulness. Eso lo conseguimos cuando estamos unidos a Cristo. Those things we receive when we remain in Christ. Un ejemplo es un fogón. Yo no sé si ustedes todos saben lo que es un fogón. An example would be coal. ¿Fogón? Si tú coges una brasa de un fogón y la pones aparte, When you take a coal and you place it to the side, ¿qué sucede con esa brasa? what happens? Se va enfriando, ¿verdad? It starts to get Y cold, llega a un punto que se apaga. and it comes to a place where it turns off. De igual manera, el creyente, In the same way, a believer, cuando descuida su comunión con Dios, when he neglects his communion with God, termina enfriándose espiritualmente. grows spiritually cold. Bendito Dios. Bless God. Tal vez aún sirve al Señor, Perhaps you serve God, pero ha descuidado el lugar secreto. but you have neglected the secret place. Hoy Dios invita a volver a la fuente. Today, God invites you to return to the source. Nunca es tarde. It is never too late. Nunca es tarde para restaurar la comunión con Él. It's never too late to restore your relationship and communion with Him. La mayoría de los creyentes no, la tragedia de la mayoría de los creyentes The tragedy of many believers, no es perder las fuerzas, it's not losing their strength. es dejar la fuente de donde provienen sus fuerzas. It's leaving the fountain and the source from Voy where a the strength repetir eso. comes from. La mayor tragedia del creyente no es perder sus fuerzas, The greatest tragedy of a believer is not losing their strength. es dejar la fuente. It's leaving the source. La fuente de donde provienen tus fuerzas. The source from where your strength comes from. Bendito Dios. Bless God. Voy a ir cerrando, no I'm se me closing. desesperen. Do not get hesitant.
Hermanos míos, no pongamos nuestra confianza en las cisternas de este mundo. Let us not place our trust in broken cisterns. Dios sigue siendo la fuente que nunca se seca. God continues to be the fountain that never dries out. Si queremos permanecer firmes, debemos cuidar nuestra comunión con Él. If we want to continue to stand firm, then we must preserve our communion with God Día con día. every single day. Y este mensaje no es para señalar, This message is not to point fingers. no es para acusar. It is not to accuse. ¿Quiénes somos? Somos pecadores todos. Who are we? We are all sinners. Pero en esta celebración de independencia, But in that celebration of independence, mientras todo el mundo tiraba fuegos artificiales, as everyone was throwing firecrackers hacía barbacoas, and they were making barbecues, yo celebré viendo televisión. I celebrated by watching TV. Mientras yo veía televisión, toda celebración, As I was watching TV and all of the celebration, el gobierno este año se esmeró, this year the government, hizo el mejor esfuerzo they did the even best example of it. para celebration, celebrar los 250 años. to be able to show forth the celebration of 250 years. No sé si ustedes lo vieron porque estaban en sus barbacoas, I don't know if you all saw it because maybe you were at your barbecue, pero resaltaron las maravillas de cada estado. but they showed the miracles and the blessings of many of the different nations. Y yo como the states. cristiana observé And as a Christian, I observed, y yo decía, ¿por qué se vanaglorian tanto? why is it that they are in such vainglory? Porque todo lo que me mostraron fue Dios que lo creó. Because everything that they showed me, God was the one Todas that las created it. maravillas que me mostraron no la hicieron ellos. All of the blessings that they showed was not created by Las them. cataratas de Niágara, Not even the Niagara Falls. el Gran Cañón, Not even the Grand Canyon. los Everglades de la Florida. Not even the Florida Everglades. Toda maravilla que me mostraron fue Every mi single Dios que thing la that they creó. showed it was my Y yo God dije, that oh created Señor, it. gracias por esta And what I libertad. said was, thank you, God, for this liberty. Por esa libertad que tenemos de adorarte, To be able to worship you. de disfrutar tus maravillas, To be able to enjoy your gratefulness. entender que todo eso que ellos me enseñaron, To be able to show that everything that they had showed me, tú lo creaste para nosotros. you created it for Aleluya. us. Qué libertad tan grande tenemos. What a great liberty we have. Y en este momento yo quiero hacer un llamado, And in this moment, I want to open the altar. no para que vengan al altar, no. Not to you to come to the altar. No, I want yo to do quiero a hacer un call. llamado a reflexión. I want to call you to reflection. Quiero que examinemos cómo está nuestra comunión con Dios. I want you to examine where is the state of your communion with God. Yo quiero pedirles por favor que inclinen sus rostros. I'm going to ask you to bow down your heads. Si tú deseas volver a la fuente If you desire to come back to the source y renovar tu vida de oración, and renew your life of prayer, de comunión, your life of communion, hoy es el momento de acercarte al Señor. today's the day to come closer to God. Pídele que restaure tu relación con Él. Ask Him to restore your relationship with Him Con tus propias palabras. with your own words. Él te llama para restaurarte. He calls you to restore you. Él nunca se rindió. He has never given up. Él continúa esperando caminar con nosotros. He continues to wait to walk with us. El mismo Dios que buscó a Adán y Eva en el huerto. The same God that looked for Adam and Eve in the garden. El mismo que envió a su Hijo. The same God that brought his son to reconcile us to him. Hoy sigue buscando corazones que quieran volver a caminar con Él. Continue today to seek hearts that want to walk with him again. Si ese es tu deseo,
If that's your desire, allí donde estás, there where you're sitting, vamos a orar al Padre. let's pray to the Father. Bendito Dios, Blessed is the name of the Lord. bendito eres, Señor. My God, Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, guíanos. guide us. Abba, Padre, Heavenly Father, venimos ante tu presencia en esta hora, we come before your presence in this moment, reconociendo que muchas veces recognizing that many times hemos permitido que otras cosas ocupen el lugar que solo tú mereces. that we've allowed other things to take place, the place that only you deserve. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos por las veces que he buscado tus bendiciones más que tu presencia. Forgive us for the times that I have sought your blessings more than your presence. No queremos conformarnos con hablar de ti. We don't want to settle for just talking about you. Queremos volver a caminar contigo. We want to be able to walk with you. Queremos volver a escuchar tu voz. We want to be able to go back to hearing your voice again. Queremos volver a disfrutar de tu presencia, Señor. We want to be able to return to enjoying your presence, oh Lord. Oh Padre, restaura nuestra comunión contigo. Lord, restore our communion with you. Quita de mi vida todo aquello que se ha convertido en una cisterna rota. Remove everything from my life that has become a broken cistern. Y vuelve a llenarme, vuelve a llevarme a la fuente de agua viva. Take me back to the living waters, to the fountain of living waters. Oh Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Lord, we give you thanks for your Son, Jesus Christ. porque por medio de su muerte y su resurrección Because through his death and resurrection, abrió nuevamente el camino para acercarme a ti. he reopened the way for me to draw near to you. Gracias te doy, Señor, Thank you, Lord. porque el propósito que comenzó en el Edén Because the purpose that began in Eden no terminó allí. did not Aleluya. end there. En la cruz, On the cross, tú restauraste el camino hacia tu presencia. you restored the way to your presence. Y un día, And one day, cuando estemos contigo para siempre, when we are with you forever, la comunión que el pecado interrumpió the communion that sin interrupted será perfecta por toda la eternidad. shall be perfect for all eternity. Hasta ese día, Señor, Until that day, Lord, ayúdame a permanecer cerca de ti, help me to remain close to you, que nunca descuide mi comunión contigo, Padre, that I may never neglect my communion with you, Father, que tu Espíritu Santo nos guíe, that your Holy Spirit would guide us que podamos escuchar tu voz, so that we may be able to hear your voice, que podamos discernir en medio del ruido, Señor, that we might be able to discern in the midst of the noise y poder escuchar tu voz. and hear your voice. Padre, nosotros oramos creyendo We pray believing que a partir de ahora that beginning with now, tendremos una nueva comunión contigo. that we would have a new communion with you. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. We pray in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga a todos. God bless you all.